makwaje contract bi contract makwaje nyina ne se aye me se yasofo yi baako ana wayere ne ho pa na se de wo si kasa wo social media ni se de wo si blog no ana obi tam video no e de be kire me se maame we de e pese ehunu se we wo firi nyame na ye ni nachi eno ho ana me ye se me bo ho mpa ye ntina me ka se bia eye no na e bia e attack me sa e ho da nipa me de ma adwene ye den ekosi ye nti me bo mpa ye na me se Awurade ka me ho na akoma de mini akoma ya de nti me ni pressure ya de bia ni me wi de na we di firi hen afi de me bo mpa ye ni wi ye no me da ho a me wo sa se enna epese ewia me nti enna ni ewia me na de me hu ya ne se me garden echi oniadofo me garden echi me hu se abofo efifiri soro na esisi fom kenkan ene abofo omo sisi fom no oniadofo se na ye bonsam abofo ansa na nyame so abofo so ye de ebisi ne de me hunu mani so no me ne mo chepa abofo yi firi soro oniadofo onse last week na me ne mo kan ye se onyame be fa me so na ma kire mo ne bi se ye wo mo ti wiem ne wo mo ti asase ase ene ye wo mo ti de be ensu onia omo firi soro kenkon mia me dan yachi na me se me hu se omo firi wiem na omataade a ehye wo mo no oniadofo omataade a ehye wo mo no eye violet and white and na cross edem ewo ha omo nsa bonkum so se no cross ededa ho won sa se atade ne na atade ne ye bishop fo ntade ne bi eye bishop fo ntade ne bi no mu firi soro na kenkon na won se omo leader no a no ogina mu kese no ne tinwe no wabɔ ne rasta sa eye rasta no wawe akiri won se wabɔ ne rasta no ma so rasta ne mu ba akosi ene ya we akiri ni nyina ya we ne tiko ni nyina eti omo keka ho no ebi susu tinwe na ya afuro ene omo twa ase sa ebi atwa ase ene ebi susu etinwe ni ya afuro no omo de afen ahyem omo de afen ahye omo tinwe ni mu sa na omo nyina ya mema ma ehunu oba ba akokora wo ene ne kenken na we no musisi fom ewie ye no me hu so mato nsantane ente se de lodge fo oba se de omusi ye no se mata ahwe na Nigeria film na mbete mase o mato nsantane no me ye dey o motwem akoro etimi ye mo sheme na me se na Awurade abofo yi bi wo hono mo a o mutiri ye rasta o de me hu ya ne se another abofo so ye dey ese firi surukro na abie mu san ye dey eba na me hu se osoro bie na omososo kenken one de omoti se nipa no mo besi fom kenken saa miensa na me hu wo mo na emra omoso si fom no me hu wo mo me yam hye na me hu so obi bo me pono na asa tene etiso de obi bo me pono ntese se me ba bebie no enti me bie nipa na me bisa ne se e de ase no se ma abofo bi asi wo dan nachi na ba akosi ye fre ne de be Elijah na ba akoso se efre ne Moses na ba akoso se efre ne Joshua na omo se onyankopon so omo ni kan nwura de be osof panine efi ansa no maye de omo akwakoka onyame asem enti omo ba ofi ha na mse na se me nya sof panine enti omo kan sa na me yamu de me de be hyew ho no na me frɛ me ma no me tietie na me munsiesie me fi ha o na yese abofo ba me fi ha munsiesie fi ha ma me na yese Elijah mo ba me fi ha na me ma ni nyina obi a try so be de obekini ni me fi ho ama me na onuadofo de ebo mi hu no mo ba ye mo bebo mu no omo amu mi dini se osofo edina omo de frɛ me ni oba akokudrofo onyame se ye meka wo ho na ehweye mirem ye no mere emeye adwuma no ehwa na me bisa wo mo se me hu se abofo bi di kansi fuma nsa na mo ba besi na omo ntade ehwe omo ye violet ena cross da omo ha na ye violet and white ena san ye we se bi eye bishop ntade akakraka na me hu se omo to nsantene na omo so ekwa akoye crusade ena mo so mo ba ye mo so ntade ehye mo yi wo se ye frɛ Moses ena wo ne ye frɛ wo de be Elijah ena Joshua na me pamache wo mo so ntade ehye mo yi mo so mo de ye blue and white mo so mo de ye blue and white ena mo so the same cross yi bi eda de be mo nsani fa ha ena mo san kita cross na mo ne hwan because omo twam no mo bobo mo ti na we mu de omo tinwi no omo nya ne hwe ayete se abrofo de be etinwi yi bi na onuadofo obi na no no ka kire me se
oba kokuduro for sa na no mo frɛ me omo ammo me dini se sofo panini oba kokuduro for ehe na wo mane wo yenko ye no nko ye crusade no ye be ka ho ne no ye crusade na onua emra me ne wo mo kro no na me fere esan se ehe na me de wo mo kro ehe na me de wo mo ekọ na onse asa me mane de kan ko siesie baabi no makwakwatra na bench ene de asisi aso dem woni yabo patadan yabo patadan na fom wonyina ya ena onse ya patadan na yabo no omotete wo twe ye na me de omo ekọ nyina na me fere because me hu se enkrofo mu di mu bi sei edi machi na me de omo kọ no se fa me kọ omo hya me se me mfa me nkọ me ma na de be enchen nti wonu ma na ne ye nyina ye kọ ye na omo amfere so mo begina dom nanim so mo start ya preach na de ma me dai sa asem wi yedi no me hunu se sa abofo no mo di kan twa mo no omo so crusade onua omo ye no ayese stadium na onua chese baabi omo ye crusade ne nyabi ni baabi a me ye dai me ye me crusade no na omo ne asofofo akese onua me pese me bobo sofo asofo yi di no ha ewiase asofofo akese omo hihye bishop for ntade ena abofo yi no omo ye dai bonsam abofo yi ena omo ye dai chese bom ye crusade ne pa na also omo no mo kita we say omo kita sa me fa ne sa bi sa me hu se de me siaka enye ye de nkitikiti ye de ye yi wo omo de na ye se me hu omo bom a chese ni party omo nka nkasa te se de speaker kese ye bi kita omo a chese omo kasem onua ne dom edom ayese stadium na chese baabi omo gu na hu omo na asofo me se asofofo akese ne nyame bie mani ma me hu ye se Ghana ye ni difo wo ho Ghana ye ni asofofo ho ewiase asofofo akakraka agidiri nyina wonu yadofo se hu omo a ma wani na ho bonsam ne de omo ye adwuma bonsam na se de omo ye adwuma pa se enti na omo sika ate se aburo ate se ntwoma omo sika te se de ben se bonsam ne mame ene di onyame kasa mafo me hu o mani so no na we na me hu ni ye na asem ba ko mo kan ye se enu na edisivu de benyame ma enu na edisivu nyame ma o se enu na di nyame ma ekofom ene nyame abi ni tiri mo po ba ko bi ache me hu adwere me na omo gina ho no mo na ne ti stories a kire sa domina etie wo mo ti asem mo kan ye omo se omo firi soro ena esane wonyame na asoma wo mo munti abofo na asem mo kan se awieye miremu omo meka sa asofo empanimfo we ho asofo kukudam we ho se enti na Christian council for omo gu Ghana se enti na nsamfo ni nsamfie kwaso wo my Ghana omo ntime nka no se wo mo nyina yira se bonsam na titi wo mo bonsam na de wo yi adwuma maame wo hu sofo panini bia fiwani ye na loss omo de ma ye diso no bebre omo ye evil na rena wase onyame na asoma wo mo muntie onyame na asoma mo firi soro se omo mra meka sa asofofo mpanimfo we ho na omo ntimi mo omo na omo ntimi wuroli Kristo somo no esan se omo betwe mo na omo de ma ye dey akọ heaven mo ti asema omo kan na difference wo omo ne Elijah mu eni de ben Moses mu eni Joshua mu no eyese se eduru baabi ne se omo ye de omo ye no mu ntimi a na so omo bo Moses dini ana so omo bo Elijah dini ana so omo bo Joshua de ben edini eye enu wanti na ye den omo se difference wo ma no omo no mu nyina ye baako na difference ye den ewo mu ano no se omo bebo omo dini keke se de omo ye omo ntimi omo mra no nya den omo meboa wo omo me ka se omo kitakita ye Bible no etu onuadofo senti na asofofo no eduru baabia Bible ye kita ye no mo preach omo timi bo Moses mudini etimi bo Elijah mudini etimi bo Joshua mudini etimi bo Daniel mudini etimi bo ensem bebre wo Bible mo timi bo dini nyina se bonsam de ato o madwene mu se omo ne de ben Elijah mo ye pe na emere omo ka no na me pese metiem na me ka se
na me pese me protect me man nti no asema na me ka ne se omubua o Moses na omo ka Moses gira me nche wa ha Elijah gira me nche wa ha Joshua gira me nche wa ha omubua eho no mo na omo se oba me ha wo ho na onyame ehunu so omo didini no ehwohwo omo ho na omo mere so a se dinu no ntimi mfa nya den enwohwo omo ho biem na omo da no omo ho bishop kinkon eno omo nenam ho onuadofo enne me se omo ntade me hu se hyehye omo no bishop fo ntade na onyame abofo so de me hu omo no eye simple eti se bishop fo e wo wiase nyina la efiri de ben pastor wonyina so sofo wonyina so besi asofofo akakraka o mayo mo ho bishop mesira mo obonsam na de o mo ye adwuma bishop fo ni nyina bonsam na de o mo ye adwuma bishop fo ni nyina ho bishop bi adwane bishop bi adwane ne onyame bie mani amahuru se bishop fo ni nyina bebire bonsam na de o mo ye adwuma o mo boa o mo ye aquatic o mo de o nim se bonsam in self na de o mo ye adwuma na mo gina ho no mo nim ento mo se eduru baabia esese mo bo Peter mudini ebo Paul mudini ebo Elijah mudini se ya mo behunu se omo no mo ye baako onuya mo de sankatani no omo de katamani wonyame ma omo de katamani Christopher munwane na monye mo krankwa munwane na monye mo krankwa na Satan ennam yasofo mpanimfo so omo kunkum yen omo destroy yen enu nti na Kristo suma ya basa no enti na Kristo suma ntimi nko mo animo no onuam so omo ye okot ba ko bi ode ne nsama beto Facebook wa wo brage ho mpa na mekobo a medi akohunu de mi nhuni na ene onyame bie mani ma mekọ wo no kura ne toilet so no onuadofo wo bie wo so wo sika na sika nyina na onua nyame bie mani no estate ya wasisie nyina na onuadofo ene me se onyame se me nka ncha me se mo ni na ho me se wo no ankasa de bathroom mu onua ne toilet ensua ye mu ma ne bathroom nsua ye mu ma na de se bathroom fom ho kra na onua asoku se cham na na yire ne di kan be pie me so na asem o tie mu ani kru ni ba obeka ye ne se wanya de wani aba be hunu di a ene me esese me bopa ni esposo esese me bopa ni egu ani mu ase ansa na wa ba be gu mani mu ase onua dofo mon sorry Christopher mo mama ni na ho Christopher mo mama ni na ho nyame bo mo kokko wonyame kasa kire mo awie ye mre wonyame fa me so wone mo mon sorry me si bishop fo ni asofofo mpanimfo mo wo man Ghana eni wiase afa na nyina omofro mo ho kenkon omofro mo so mo de ye bishop akese enu nti mo ntie wo mo no mesra mo omoboa wonyame amehu omo na me de mekoso no mabode wuro esanse de nyame ma me hu nenne no na asemu na me ka kire me mani nyina ne se monyi sa pepa nkitenkite ye na quotation na egugu so no me enko wiase na yenkoche ema wo mo oni adofo me de me sa gubiti o asofofo ni kunkum yen yo omobuo onyame nka mo ho na mo ntemase onyame nka mo ho na mo ntemase onyame mo understand na mo ntemase me se wo mo boa me se wo mo ye all court me se bonsam na de wo mo ye atwuma difference wom wo se wo mo de Bible na kata wo mo ni senti na obehunu asofofo ni bi ni ya ene omu suban ya tantantan enti na wo hu omu life na omu abrabo a nyonyo wo sika so ntimi fesika ni bi nya doye wo sika so ntimi nya hwemu ani nua se wo mo bom ye okot omu ye okot bonsam na de omu ye adwuma ene nyame bie mani onyame wo bie mani o mahunu na me koso bom dede me koso na mabom dede media from now go yin de me ni me nuanom me ne me manom ye be koso ne ato asem no me say bishop fuwe asofo mada no mo hu bishop omubuo bonsam na de omo yi adwuma me say enne bonsam na ne omo ye crusade me say enti no mo suban tan enti besra mo hunu se amanfo bia begina no mo kasa de omo nsa sisi omo bo a mo mama ni na ho mo nko bosa ankrofo no ho mpaye na adwempo ne ekita wo mo no yo mo dia bedi omo fie di me ma han
Omodi sisi bank ede bobosia. Omodi atoto case de fifa mo no. Onua dofo e. Me se bonsam na de omo ye adwuma. Bonsam na de omo ye adwuma. Me se ba ko bi a wana ne tene dia wo Facebook na mehu na me kwabo ho mpa ya nyame apire so a kire me. Ama mehu ne se omo sike kura wo omo no onua dofo. Omo ye omo se me kwafa gold wa ha. We se me kwafa we wa ha. We se me ko se bonsam. Omo ye bonsam himself o. Bonsam himself onua dofo. Onyame pagya me se me nyame adwuma yi. How many years in ye? Na ka dodo se na mato. Efie dodo se na mato. Ene onyame mmehunu Moses. Onyame mmehunu Elijah. Onyame mmehunu Joshua. Na me se enkrofo ne asofofo no. Omo narrative stories a kire edom na di omo achi no. Omo so omo ne Elijah mo yepe. Omo ne Moses yepe. Omo ne Joshua yepe. Na difference wo mu ane se eduru baabi a de enti omo bo omo dini no. Eduru baabi a o se eduru baabi ne se eburo mo so a ne se omo ye dey omo frɛ wo mo emo omo babeboa wo mo omo poa me si Moses se awurade ahuru se omo di edine no ehoahoa wo mo ho ne mire bi beba omo ntimi mfa se edine ehoa wo mo ho bi esan se me se sankrofo we nyina ya bonsamfo nti no omo se wo hwɛ sa abaifo ne ye nyankira omo no omo nenam obeya se se wodafo se se ya wokoye sagiri ya wawuwe wote asori dem ye benya sofo amana kosie ne dade no ye benya sofo amana de na kwasha dakem na bekasa bonsam na do mo ye adwuma mo kan sa meboa sofo ya sesei ya kire se wo ye sagiri sa sofo yi so mo bekọ no wa asori edan etim wo sofo wa ne nam onu do for me si bushofo ni nyinara ene nyame abiem so obi omo so me se bonsam taade ehye omo no me se omo so ti chese bonsam taade se me makama kire mo maka je se sa akoa no sa wodini no sa me papa tamfo no me de kan bom kokko se wono adie no wosuro wo wiase obaye wonyakopon ko na betimi aka na no atum no onyame na betimi a destroy no atade a wobofo abofo hye tade bi hye no na enhira nkanya me se ono cross no edade be ne nsa bonkum ena Moses mo de so dade be nifa ena na tade hye no mehunu se eye violet and white ena Moses mo so de ye de be eye blue de be and white hwe onuamo mo ni na ho mo ni na ho na bonsam himself sane asase so no onyame abofo so ye de esane na se wode wakoma ene wo kra be di onyame asem awiye mmerem achia onuamo be ye nhyira onya yara pata me se sika fin sika bone ya asofofo okurokura ye omo boa pa de Bible e cover omo ani omo boa wase me se nyame de me wura ne bathroom no ufu wura ne fie ho de ahyepe unhunu fi unhunu hye wo fie ho na me kwa ne bathroom a wo dwale ye no bathroom me se ensua ye fom ho ma na bucket kro de asisi wo nyina ensua ye bucket ni mu nyina ma na toilet ni mu aye ma wo ntimi nkọ toilet ne so ena evi kura no ne se ne bath no nko amu na ensua nya den enni na yina ne se wanya hu ya dia enie na som ohwan wotie mo frɛ ni kunu na mimi se menya nkopon a wodi me ye adwuma no se wono wonya machiri dia wo setan wontimi ngumani mase wo setan ba wontimi kase wo tata me da di onyame be me hunu na meka onuado for me se ene di onyame amma ko hunu eno no nti ne menimi nuanom ye be fa akonya we so na wonyame ma ye de atumfo bibi wo wiase bibi wo honhom na ensem akese a ekoso wo honhom no womfa wani enhunu na se nka wodi wani enhunu a onuado fo nka wo hunu se wonyame na ni abrewe ye mremu hwa bonsam yinsa fatimi akogina ho etimi bo Moses dini enu nti enye me nwanwa se asofofo enne asofofo wo wiase o mo kari o mo ho so mo de Bible ni kura ne so mo wi su Bible ne se de o mo pa enye me nwanwa o enye me nwanwa because enne de nyame ma hunu no mo betimi aje abroso mo betimi aje abroso me se enne onyame de wabie mani ama hunu no o mo betimi aje ama na abroso nti onu edofo o mo wani na ho
nyame fa me mu narrative story bi se ya aya na mo fi se media kro me na Noah e kan Noah pen so se ya obodawro nipa bia ntimi antie nipa bia anya na asem ani kopem se ensuo ni status se to ena nipa ma status so mo tiem ne nipa ma status so mo tiem satam na apam daka ni mo ato na apam daka ni mo ato enti he minim se mo bebre mo be ya so den na mo bi so be gimi adi esansa me se na ye patadan ena na me ne megu ase ya eye bench ena na me ne me mate so ena omo so nya speaker kese na omo burum ena dom ni nyina do omani ayeden ahwe ho ena me ne me mai akwa ko gina asore no achi me gina omo chi se chese me ase me mpese omo be pie ena omo sese men ha ho no omo beti nyame ase no beti nyame ase enfo so se wo twe omo no omo te nyina obi aye na so so bepeso be yeden obeti nyame ase enya de omo be ko ho because omo nim se sankrofo ni nyina omo ayera Uriadofo. Papa kwesi ewie ni abre. O bom. Wo tiam one day pe. Then tiam ne to atwa. Me so me tiam one day pe. Aya mo kwhwa kwesi ewie o pagya na sori dan si ho so si asori dan kese. No paki ni pe agum na na onwi asori dan no. Menya hwe kora so wa penti. Menya hwe so wa penti o. Na enso so no Sanko wa pesi obedi sa bushopfo ya gia anka samna kwasi wi wa cast best 20 as 30 aya mo hwe ma me da na samoa emre bi na nyame twa ma me da na samoa kire me ma me da na samoa ne afia Schwarzenegger me were hoi papa me were hoi ma me da na samoa fia no wati mo mansions ena ma me da na samoa tim ena nkwale twa ne ho ahia ena proto de ne chikakraka wanya proto de so hwe na ni fie nchepe na fie Schwarzenegger so yede abeto prot wo ho ena ono so de adua de ben eniema na we na me ni papa ni duru ho no mo no ena papa ni bi se fie Schwarzenegger se na de no wato wasase na wonsi dan wo so wo se ese se bi dua we mu pesike gu ho ansa na ma yede ma start se mi si dan no na dai si wo ho di sike wura ma yede ema na wana nyame pagya nipa na ogira menchan papa ni pagya na ni no hwe da na samoa no hwe proto da na samoa de atu ni fie animu atu fence wall afa ho na wadu da proto no so no nua hwe wo so a papa ni gira ho no wo so neti wo hwe ewiase nimpo wa ma ne ho kwanse sometimes nyame mfa ni mu nkasa nkire o man Ghana na wo wo de ho si watu wo diri se yefra wo evangelist da na samoa wo si dan kese na ade ho ho Honhom wa bidi ne self kese na so ani so ebia wo hu ne sa manhyen no ebia be hu ne se dan kakra bi no wasie na wonu adofo wa pewiase mame so be kire wase a ase kire se wa pewiase asre de ben wonyame asem wa do wiase asre de ben onyame asem anu to wa pese obedi na honya de nyina besiesie wiase na wo beba so aba be ka kire because enkola na egu ho no no eno so wo command wo mo the waters the order asase so the wo horo ne ka the wo siesie ne fie onuadofo ebe ni so asa na ye be kasete but se me kire wase de akọ honhom fem na me kire wo fishi ye wonyame ma me huru fo ma me da na samo na afia Schwarzenegger so a wonyame mama tiase wo ma me da na samo side se wa 20 pa Wadi asem eto nipa no aka asem ni kire nipa na so nye saade no no yede wonam enye sra suban no en wo da na tie suban foforo but mu hu no wa chi onua wonyame mu ne edi agrosa no wonyame mu ne yese ne yemasa no na so afie Schwarzenegger na wonam honom no je nipa bia mu na yemfa ne nya hwe no wonya madamfo Minim ne number no so kura nim me number esansa me baby no kura da na me de to obi anya madamfo wasase so baby no kura da na me de ato esansa me dire ne bo no den enti me mpese ne dire ho beba asem ena onyankopon obisa se adan enso hwe
Nano ya meti wonumi emo mu kura no wo hima Messi a wo force ne self kura wo nyame twetwere be na me wo nyame mma hu se wa ba wura nyame fie ka nyame asem onu aka meka se onu die wa force se wo nyame mfa ne nya adwuma o wo hima Messi a force ne self se wo nyame mfa ne nya adwuma na wo ma me das na samo a wo se wo nyame ayede ha hyeda afrew mo sori a bayi nti e kom de demo anu afefa Bible akura e kom de mo anu afefa Bible akura eti munya ba bisi kakra na bayi ni suban ni daji wo mumu na bonsam suban na eya adwuma wo mumu no na asati process but aya na eya mo de mo be dan Bible na to because eno na mo de akata mani e de beduru ba bia mo duru na wonyankopon wo de nani hwemo wonyame de nani ehwemo nyame ma me fa wo him edi asem na man kan che wo him Messi edi bro na man to wo him Messi even kwa kam nyane physical kam na toto no enne wo him Messi kan nyame asem na akoba ni tere so esanso we ko read the Bible na me yahunu se wo hunu se eyade apaye de wo ko lente wo ho Paul akato ho enti wo him Messi be kan nyame asem na akoba ni tere so but ma me dana someone you call yourself as a evangelist wo sori anu akoba rasta edi egu wutiri so wo sori anu akoba rasta edi egu wutiri so akwese nanka ne mpremre ne nkyereben edi egu wutiri so no ba besi wonom se wo ba be kan nyame asem akire nyame eti ni bomman sachira mo sori na nyame atemoto no se bonsam ne kurokura mo bonsam so na tete mo mu abayifo wonyame enim na mugu na sesa no wonyame wo ba mo kole mo sef mo ya sofo fo mpanimfo enso abofo sane ye no me prum ne ye boye menye 100% me nsremo esanse wo hwemu kura na me afi na me ba wo hwemu afi na me ba o me nsremo na me kura de nyame mu no ka be kasa agro me ni so pa but e ba me nyankopon asemu a me fa ni agro de sese me yema nyame na sese me yema nyame na me wie na medima agro esanse wa hiri Solomon na kaye wo se ye what time o ye de den etena se edwene ene ye what time a ade bia wasase su bia wone mere na mama dan sam wa betena ho a wo body ho hian wanimu dua ne wo hwede ho hian so dan wo boti se wuti pa de wakasa wo be cover so a na wo ba foforo obi ka kire obi ka kire o mama dan sam wa cover wuti so me se wanse sam me mekoso abode de saa age honhom de besi honhom me se de besi wo ho besi age onyame judge me no mienu case asara me boato me yem because wo ya me mentor da me chusu wo pa wo so na me hye na me start wo nyame adwuma ti se abasa wo yira wa yira ese se be mama ni bre because wo chia kra kodjam wo di asem ne to wotra na wo abrabo kita wo de na wo de ye wo abrabo kita wo de na wo de ye hwe wo hima Messi mama dana samoa fa wo kwampe wo hima Messi wono mpo wa ba no ye gospel musician yo and what forces wo di nyame asem beka ho hwe no wo di asem to wo beka so hima Messi mfa when the two animal bones was starting no yasem na ade to wadwuma enu ne your friend say we ya hobrase patient now they arrogant and nam say we ya be ma na beyi na ti wo munti no honhom fia beta wo munti ma me da na samoa enu ti honhom fi na dwuma na apeso process ya kwaka wo se ma yenka ya kwaka wo se afeli adan no pese mu gunya me animu asesa wonyankopon nya modan ma me da na samoa mi bisa wonyame wonya wodan wonyame wonya wodan ya arrogant ahomaso fia ahomaso tantan ahomaso nyame mu how many people you feed them tell me mama dana someone how many people ya wonyame se kata wotiri so se men kata ne nkata ne sena no obi atime fo so obi asro so kita Bible no for Bible ne to wo yira because onyame mu no me metimi ayi watan esa se wo ye me mentored I learned from you. It is a nema me dana samoa. What street edu baby for fra. I have to tell you to the bay. Turn it. And you minimum now about what is a bear man. And let's say you are the bay. Holy.
Me say for who compare Ohima Mercy. When you are Ohima Mercy, why they were great? When you are Ohima Mercy, Mama Dana Sama, when you are Ohima Mercy, why they were great? But I know Ohima Mercy, it's nothing over Kenya Mercy when you are covering it. So. But what the African walk about Rasta? Just say, when Jamaican African, how do you walk about Rasta? Mama Dana Samoa, whoa, Miss Me young home. Midimania still so home. Miss what goes to Nimi New Me and Wasam. One Nimi New Me and Wasam, as I say you are my mentor. Where you mother? One Nimi New Me and Wasam. Mema was saying I'm your Jumano. Mema won't for face being cut away. And my mom for who say you are the right person, you are not the right person. The way you bay for the to me as Adiano. I bay for more bay for bay yet to a mumu, or one whom fit to a mumu, or money from someone that's arrogant. Arrogant to whom I be Urano. Arrogant to soon, Mamma than some arrogant to soon. I bay, and I bet no mumu. Mamma than some was a winning one. What the point, Sam? When you're mere doing, I did your gross hand. As I say, you're 2 and suffering, and my own and penny for and nam. Now that Bible budget swam out no friend personal, and one of those when Yakupo Wakasa. And one of those when Yakupo Wakasa says, oh, who's been Papa Bennett, that's when doing himself what I am. Matome was Yamapa. May your mentor. It may shasa be changing. There's a true baby now was to say, ah, men Yakupo yame. Now mentor will back miss my yet or dear bay or yame back. As such, all person friend me and no person senior me a juma. What the Bible never but when you home for friend and now. When I mention no yamakase. And then you may many apre. As I said, you and me each remeno. And Moses moved a fear. Elijah, a mobana semua. I could only do come bob no more. Someone didn't catch him and say, Mammy, when I'm your phone, I see for no. Or so much in the bay. Elijah, Moses. O fear no mudikiyaba. No mobile no. Or say, Joshua, any Moses say. Tell me, baby, our man war. Ne rather say we am near Macau. Near no near Jumana. Into Montana. Now, Mamma Dana, some opa catawtiso. Opa men catawtiso, and you're not 12 years, Mamma, and then Yamasuna may 12 years more dear. And you're not wishing shoe, and Yamasuna may show. But when you be doing yow. What? Me no. Nessa dani turu nessa sase foforo ne so obeba beto me obeba beto me because who me ya tro condemn abo mama so ya tro condemn ma me da na sam ya tro condemn abo mama so say wa hima mercy kro me hu 2 times me hu me o hima mercy wa hu 2 times say wo gire nyame fie e worship nyame ya na ni abre wono kra me dem nim say wo force themselves to love God say Awurade so ni mu no na wo na ade asem ni firi wo mafra brem What's when Yamia seem to one? Sana walker. Mammy, maybe Minyamia Yame. Maybe Minyamia Yame Wabraboso, Mrs. Once a son. Oh, Papa Cosieria. Just wonder why I didn't need to move through by me. I want you to crew will crop up Cosieria or my gun and one as why yes, just wonder when you answer. Then look like Cantino. Want to meet young Frep Parliament and Fanny Cajon. Musola musi Sicilia mafo abodam Sicilia mafo any mame dana Samoa monchire me because mame dana Samoa start ya sana Sicilia mafo ya dey e be start nti monchire me Ghana my mama yima no ye kwaka musi monti ya say me I'm ready to talk me say hom fem nobody essence wo nyame waka ne ho a Janu appointed me. Mamma Dana Samonia would do yaw. The way baby bro, Mamma Dana Samoa bro, the way baby about the Bible cut away in our bro. Holy Ghost is so bois. You are a fake person. Until some who is a changes about Abraham and the major with the debo. So Cronfo will react here.
Emi yetimi pai ne kronfo de no police station wo. Me pai wo kronfo saa wo nyame asemu kopem se. Holy Ghost. Ebe kasa afide wasesa na se won sesa ya wo boa. Maame wo boa wo. Wo boa. Wo boa. Obu afu na obu afu amefa ho pen maame da na samoa. Obu afu amefa ho ben. Yemma ni nyina mom nyini ni nyina so ntimi mom nyini da maame da na samoa. Ni nyina ntimi mom nyini da bra nyame ama meti asase yeshi. Esansa wo ye me mentored. It is a wo yera me makwan. Wo fi group no afrim. Frim. Na wo mo ma ready to follow the map no. O mo follow na yanko. Onyame nhira mo Ghana man. Mo ntemase. Ehwe mre makoma ye me hya e wo nyame asem ho. Esanse me hwe nipa ne bebira. O mo force wo nyame adwumem. Wo de hwe Anita free ye. Mo hwe Anita free yo. Wo sori anopa anwumira what life. Anyi bi odene dia ye mpaibo se Awurade nya den. Emfisa ne ha o ma no. Wo no ni problem e da ne so no. Wo ba ho mpaye no asa bobi asa ye den. Ama manfo se Awurade nyini free the problem. No asa anyi mo so mo tie mo. Enso nya den enfri mo problem. Na ma me da na sa mo to wo ntimi wo asase wo ntimi amma nyame. Ah! Nyame du ewiase ni na e compare wo ma me da na sa mo. Na konfa ni tafi ye mu bi kran compare. So mo de wo nyina wo nyame fie. Won fo hima mesi mu bi compare. O mu nyina wo nyame fie. Ana konfa same e kran compare. Say ye fa ne se woni de wo bai fi kro no so wo nyame fie. Wo de ewiase ni na compare wo ma me da na sa mo. Wo de ewiase ni ah aden. Aden. Ewiase ni mpo ehunu se wo tena se a. Nyame ehunu se edru ba bi obetimi afa ne mu. Se de wo fa obadwamamofo ni mu. Ebua emra no mu kogu wo soma na bofo so mu kobubu de be jeliko afesuo no. Ofo obadwamamofo mu. Nti wo ti ho manyame timi fa afia soa mu e deliver message mama Ghana man mama da sa mo pa kire sei. Wo so fa so wo Kristo so mane sei. Wo so fa so e wo Kristo so mu ene sei mama da na sa mo kire me mu. Mo fi se mo wiwi wa mu. Mo fi se mo aboro. Te se mo de mo wodom yetie mo. Nti mo mfo obi ya ho na me fa mo ho. Onyankopon on fa mo ho na Holy Ghost so fa mo ho na Yesu Kristo so wo mai mo. Ti da bia mo de mo to e be kwa akwaje golf. Mo sole ya mo se mo jeja mo kunu mo. Mo ni kunu eso mo twempana. Mo sole ya mo jeja mo kunu mo se mo jeja mo kunu mo. Enso mpre mo aden. E na mo twe. Na mo de atonta de akese ne mpabo akese na ebi so de ba abruchiri. Enso mo sore ya mo se mo kanyina no no. Na mo onyame bebu mo nchanse nyina so. Obebu mo nchanse nyina so. Na fe ya hwe chance ya mo de koto aduane no me pese wonyame di kire wiase mansa nyina ne ehunu chance ya mo de koto aduane mo fa me kire aden na mo benya me mu se mo bese asofo fo mpanifo didi kan ase nyame som na mo so mo gospel fo mo so mo se nyame som ye kwa kan ma yam ho mo nyam ho na mo fa me wo so. Hello, sister. Hello, sister. Yes. Me pacheti say. Nyame adom na wo so e. Nyame nhyira wo. Nyame adom me ho ye. Ene di onyame da na di kire me emra enra ye bo mpa ye ba se ye ntwa mpa ye ne so. Ye onyame da na di kire me no na me ne mo chi. Onyame ma me hu se abofo first one di kan sane na first one di kan sane ya chese e ya bonsam de ben abofo na second one so sane ye no so na chese e yo no nyame de ben abofo na ayem se ye kan na wugusu na wo ye de utie me nti no ade afutuo eno nyame be fa ye so na yetimi de ama ye nua no mo a omutie ehwie mrem na
yɛda onyankopɔn ase yɛda obi bi ase mo a mo share your video mo a mo chiro gifti o chiro se nkonfo share your video onyame nhyira wo obi a wo share bi anyame nhyira no obi a wo tie bi anyame nhyira no me pese gifti nyame nhyira wo Mike onyame nhyira wo sister kasa me pese me bisa wo question bi wa ha on say e true abofo no mo baaye on sama abofo ne din kan baaye e na nyame abofo so baaye na me question me pese me bisa ne say te sasa wo ho na mo nchen a wo besi de hu say we e nyame abofo we ye bon sama abofo me pese wo chirem na omo mu tie ye no de onim no no so ate atenti wo ho a na ne ho ada ne ho so say wo betumi akohia ohan bofo saa so na wo betumi akohia esum bofo etinya bofo bi a wo behia no na ye nyame bofo ti me pese wo chirem e de tire tie fo won say message ya wo nyame ada na de a kire me ye vision na menya ma enye se me ko na me hia abofo no on say de tie no eye vision na nyame pese me hunu nanim nyam no ada na de a kire me e de won say honam fam no minti me nkire wo say wo obofo ni because won fa wani hunu abofo no eye honhom mu na nyame ada na de a de a kire me e de ansa na metimi a kire me na bia nipa ne da ye bia waso afa abofo ho na wo ka de a na ma kire wo say e bia obofo we de wo mfiri nyame na abofo we de e yo nyame na soma na wo de be wonche na honam fam de minti me nkire se na abofo we tie se na abofo we tie e san se abofo no minti me wa pia physical ma onye den wonhu wo mo eye honhom nko a Matiasi. Metasi. Nana o kasa no na o kan bibi say ura sofu bi fie na ensuo nyina ye bebre wo fie ho enye fie ho ne bathroom nko a okay na so me pesa wo kire mu kakra se ade a wo hu ye na se kire ne sen wo kire mu kakra de kire ye tie fo yo je me hunu ye no unse ni fie no waye ne hyem unse me se me wura fie ho no mo de unse ba bia o mo sisi ho aye ho clean no no ankasa ne bathroom a wo dwale ye no e ho no mo na nyame nkonko de me ko wura ho me ko hunu se ensuo tie de be bathroom ho no mo no enu nti na onyame e da na de a kire me se unse wo hwe aniso wo ye obi o so wo sika pa wo ti ase enti onyame ma mahunu se the problem e wo de be e wo baby because once o bathroom ye baby a wo dwale baby a wo siesie wo ho e ho ye baby a obi ntimi nwura enti so onyame ma me hunu se nsua ye o toilet so makora nya de a obetimi akọ toilet but bathroom ni de ensuo nko bathroom nim okay enti so obedwun so minim ekwan afa so okogya ne nan but obedwun so de ye me se bathroom nim no ye den obedwun so se obi ntimi nche but wotimi se bathroom ni ye the bathroom of the problem na wo ho no mo no ono akora wontimi nya den enso we enti na se on se ne ene ni ye ne niema bi a wo ye onyame pese wo ka che me se problem ye den e wo baabi nti no se wo hunu se wa begina ho blage ana wo hunu se wa begina ho narrative story bi ana wo hunu se nipa no ye niema bi a esese wo nipa na wo hwe se nipa na ese wo ma woni ye den e da ho nso obi timi hunu obi sika na wo hwe kra na obi sase nyame bo ne sen obi timi hunu obi aho ofe wo se nyame bo me sen obi timi hunu obi ka wadem ana obi awade ana obi ade wo se nyame bo me sen esanse wo hwe ga yi kura wa firi mu sesie ya sesie enye de asie na eliki a wonam ho sesie na ko hu ni body language abaka se na me de nyame bo me sen na oba de wa ahwe ni shape bi ekura no enso so se ene wo firi mu ni ye hunu se bebre ye de ben sagility on said the identity no enu nti de mpesa me kanyina ne se enema hyenhyenhyen ne nam social media ene nam ewiase no onyame epese o ka kire mo se enye ni nyina na ye den eye papa enti o se ebeye den se o sikani be ka nokore no aye den wako heaven but wo twantro de akata ne sika so de eye ize ye den ema no but so wo be kire me kwan of aso nya ne sika de ene wo bo but omo be ni deep on se we eye na yere nkwa na me hu na se enkora wo fie ho nyina akora na omo kene ne fie on se wo wura fie ne fie ne mu ye fefefe kama nti nya de a wo betima ye den ehunu se wo wode ben problem ye den e wo ho eti onyame pese wo ka che me se problem ye den e wo baabi
so what you say Yes. problem o baby enti se wo so wo sika sede yakura na ne sika no enso be yede e wo sika no but ebi America say obetimi de ato so o mi sika nya de good o yesi onu na betimi aka che but honhom fam de onyame nim se ne sika nya no woni ho hwe yede e wo ho